Quizá muchos de nosotros pensamos que estamos arrepentidos, Maybe a lot of us think that we are repentful, pero en verdad no lo estamos, but we sino truly aren't. es un remordimiento. But it's just a remorse. Cuando el Espíritu me confrontó con eso, When the Holy Spirit confronted me with this, me dijo, eres necia He told me, you are foolish, y repite los mismos pecados. and you repeat the same sin. ¿Cuántas veces How many times te he limpiado, have I cleaned you? te he levantado, Have I lifted you te he up? restaurado Have I restored y you? sigues cayendo en lo And you mismo? keep on falling into the same Vuelve thing al mismo vómito You go back to the same que vomit yo te that saqué. I took you out of. Y después me dice, tú has decidido And then he said, you have decided mantenerte en el ciclo del pecado. to stay in the cycle of sin. Tú has decidido You have decided a quedarte atada to be bound por tu by desobediencia your disobedience y por tu necedad. and your foolishness. Iglesia, Church, cuando el Espíritu Santo me confrontó, when the Holy Spirit confronted me, Él me dijo, He told me, como el pastor había anunciado, seguimos con nuestra serie, as Pastor had mentioned, we're continuing with our series, El Camino al The Avivamiento. Road to Revival. Hoy concluimos esa serie Today we conclude this series, y hace 3 semanas, and 3 weeks ago, para aquellos que nos visitan en el día de hoy, for those who are visiting us today, comenzamos esta serie we began this series buscando el avivamiento personal. seeking personal revival. Hemos estado aprendiendo según Segunda de Crónicas We've been learning, according to 2 Chronicles, que hay 3 elementos that there are 3 elements que debemos aplicar a nuestras vidas that we must apply to our lives para poder experimentar un avivamiento in personal. order to experience a personal revival. Y el primer elemento And the first element era que tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. was that we need to humble ourselves El before the presence segundo of God. elemento The second element es que debemos de acercarnos a Dios is that we must seek God, no solamente en oración, not just in prayer, pero más profundo aún, but deeper than that, buscando su rostro. seeking His face. Y el tercer elemento And the third element, y el último elemento de and the esta last serie element of this series, es el arrepentimiento. is repentance. Y por eso hoy estaremos predicando bajo el tema And that's why today we will be preaching under the theme, el verdadero arrepentimiento true repentance ante Dios. before God. Le voy a pedir que por favor estemos de pies I'm going to ask if we can please be on our feet para poder leer la palabra en reverencia a Dios. so we can read the word of God in reverence to God. Y el texto clave And the key text es Salmo 51, is Psalms 51, versículo 4. verse 4. Y aquellos que quizá no tengan su Biblia, And for those who don't have their Bibles, siéntanse en la libertad please feel free de seguirnos en la pantalla. to follow us on the screen. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. We read the Bible in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Against you, you only I have sinned and done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and blameless when you judge. Amén. Vamos a orar. Amen. Let us pray. Padre, te adoramos, Señor. Mi Dios, te damos la gloria y la honra, Señor. Padre, gracias porque sabemos, Padre, que tú estás en este lugar, Señor. Padre, gracias por tu presencia, mi Dios. Padre, yo te presento esta palabra, mi Dios. Padre, yo te pido que tú me unjas a mí y a Chelsea, Padre, y que nos dé, Señor, unción, autoridad, Padre, sabiduría, Señor, y amor para poder predicar tu palabra, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, porque nada podemos hacer, Padre, si tú no estás con nosotros, Padre. Yo declaro, Padre, que esta palabra, Señor, va a caer en tierra fértil, Padre, en nuestros corazones, Padre, y que dará frutos, Señor, porque tu palabra nunca retorna para atrás vacía, Señor. Te damos la gloria y la honra, mi Dios, porque solo tú te la mereces, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, se pueden sentar.
You can be seated. Cuando vemos el Salmo 51, When we see Psalms 51, el Salmo 51 es reconocido Psalm 51 is recognized como el Salmo del arrepentimiento. like the Psalms of repentance. Porque aquí vemos la historia de David. Because here we see the story of David. David en este salmo David in this Psalms está derramando su corazón is pouring out his heart porque él había reconocido because he had recognized que le había fallado a Dios. that he had failed God. El tema, como dije, The theme, as I mentioned, es el verdadero arrepentimiento. is true repentance. Para aquellos que nos están visitando y quizás no conozcan la historia del rey David, For those who are visiting and maybe don't know the story about David, le voy a dar un resumen rapidito I'm going to give you a brief summary de lo que pasó con el rey David. of what happened with King David. Después de Jesús, el rey David After Jesus, King David es una de las personas que a mí más me gusta de la Biblia is a person that I like the most in the Bible y que admiro. and that I admire. Porque Dios dijo en su palabra Because God said in his word que David era conforme como el corazón de Dios. that David was conformed like the heart of God. David amaba a Dios. David loved God A él le agradaba hacer la voluntad de Dios. and he was pleased doing the will of God. Pero llegó un tiempo en la vida de David But it came a time in the life of David a donde se descuidó where he stopped taking care of himself y le falló a Dios. and he failed God. Cuando David fue ungido a una temprana edad, When David was anointed in a very early tenía age, unos 10 o 15 años, maybe he was 10 to 15 years old, Dios lo ungió como rey. God anointed him as king. Pero David no vio esa promesa de una vez. But David did not see that promise right away. Pasaron años, Years went by, aproximadamente 15 años, approximately 15 years, antes que David fuera rey. before David became king. Pero ese proceso era necesario But that process was necessary para Dios prepararlo para el reinado. so that God can prepare him for the kingdom. Y en la Biblia vemos Primera de Samuel y Segunda de And in Samuel the Bible we see in 1 Samuel and in 2 Samuel, esa historia desarrollarse. the story developed. Y vemos la fidelidad de Dios con David And we see the faithfulness of God y with David. vemos la fidelidad de David con Dios. And we see the faithfulness of David with God. Pero cuando llegamos a Segunda de Samuel, But when we come to 2 Samuel, vemos que ya está David establecido como rey. we see that David is already established as a king. Y el pueblo de Israel And the people of Israel estaba en guerra. were at war. Pero David decidió But David decided ese día that day quedarse y no ir a la guerra. that he was going to stay and not go to the war. Y mientras él se paseaba en su palacio And while he was in his palace y está mirando hacia afuera, and he was looking outside, ve a una mujer llamada he sees a woman named Betsabé. Bathsheba. La Biblia la describe como una mujer hermosa. The Bible described her as a beautiful woman. Cuando David la vio, When David saw her, la codició he lusted over her y la llamó para el palacio. and he called her over to the kingdom. Cuando él preguntó quién era esta mujer, And when he asked, who is this woman? se enteró que era la esposa He found out that she was the wife de uno de sus soldados y fieles siervos, of one of his soldiers and faithful servants, servants llamado Urias. called Uriah. Pero en ese momento, But at this moment, a David no le importó David did not care que era casada. that she was married. A él le importó más He cared more satisfacer to satisfy su lascivia. his lust. Y cuando la mandó a llamar, And when he called for her, tuvo relaciones con ella he had relations with her y ella salió embarazada. and she became pregnant. Cuando ella le anunció esto a David, And when she announced this to David, David humanamente David humanly, quiso querer cubrir su pecado. he wanted to cover his sin. Y como ya él había fallado ante Dios And how he had already failed before God y ya le había abierto la puerta al enemigo en su vida, and has already opened the door to the enemy in his life, en deber de él arrepentirse, instead of him repenting, lo que hizo fue what he did was que se hundió más
en su pecado. is that he caught himself more into sin. Después que se enteró que ella había quedado embarazada, After he found out that she was pregnant, él mandó a buscar a Urias de la guerra he went to get Uriah from the war para manipular la situación, to manipulate the situation, para tratar de esconder su pecado. to try to hide his sin. Y él hizo un plan completo And he wanted to go over this whole plan para que Urias llegara a casa, so that Uriah would come home, se acostara con su would esposa sleep with his wife, y se viera and that it would look que su esposa estaba encinta por él como su esposo y no David. that she was pregnant by him, her husband, and not by David. Pero Urias era tan fiel no solamente a su rey David, pero también a su pueblo, But Uriah was so faithful, not just to his king, but to his people, que cuando David lo mandó a llamar y le dijo, vete con tu esposa, that when David called him and told him, go be with your wife, él le dijo, no puedo. he said, I can't. Se quedó afuera del palacio He stood outside of the palace porque él no podía ir y disfrutar una cena con su esposa sabiendo que su pueblo estaba en guerra. because he couldn't go and enjoy dinner with his wife knowing that his people were at war. Usted ve la integridad y fidelidad de este hombre. You see the integrity and the faithfulness of this man. Y David todavía paniqueado And David, still panicking porque sabía que había fallado, because he knew that he had failed, dijo, ok, este plan no me funcionó. he said, okay, this plan is not going to work for me. Y tuvo otra gran idea. And he had such another great idea. Déjame invitar a Urias a cenar conmigo, Let me invite Uriah to come and have dinner with que me pueda disfrutar los placeres del palacio so that he can enjoy the pleasures of the palace y emborracharlo and get him drunk para después mandarlo a casa con su so esposa. then I can send him home to his wife. Como usted se puede imaginar, Like you can imagine, a un borracho ese hombre era fiel. even drunk he was faithful. Se emborrachó, pero no llegó con su esposa. He got drunk, but he didn't make it to his wife. Y entonces el último plan que tuvo David, So then the last plan that David had, lamentablemente, unfortunately, fue que él mandó a matar a Urias. was that he sent to get Uriah killed. So él lo puso al frente de la guerra So he put him in the front of the battle para que intencionalmente so that intentionally lo mataran they would kill him para tratar de encubrir su so pecado. that he can try to cover his So sin. vemos el gran rey David, So we see this great King David, que la palabra dice que este hombre era conforme al corazón de Dios. that the word says that this man was conformed to the heart of God. Y realmente lo era. And truly he was. Pero la razón que esta historia y David me encanta tanto, But the reason why I like this story in the Bible so much, porque vemos la misericordia y fidelidad de Dios en la vida de David. because we see the mercy and the faithfulness of God in the life of David. Dese cuenta que cuando Dios declaró, Notice that when God declared, este hombre o este muchacho, porque era un joven cuando Dios declaró esta this palabra, man or this young man, because he was young when God declared this word, este hombre es conforme al corazón mío. this man is conformed to my heart. Dios dijo eso sabiendo God said this knowing que David iba a hacer todo eso. that David was going to do all of this. Y eso nos enseña And this shows me que el amor de Dios, that the love of God, que lo que Dios piensa de usted y de mí, that what God thinks of you and me no cambia. does not change. Dios sabiendo God knowing que él iba a cometer todos esos errores, that he was going to commit all of these errors, amó a David loved David y fue fiel con David. and was faithful with David. Entonces, ¿qué pasó cuando murió Urias? So what happened when Uriah died? David siguió su vida como si nada. David continued on with his life like as if nothing. Pero usted sabe que Dios no se queda con nada. But you know that God does not stay Y as if nothing, especialmente con sus hijos. especially with his children. Pasaron más o menos Moreover, approximately, 9 meses. it was about 9 months. Y David viviendo su vida como que si nada ha pasado. And David was living his life as if nothing has happened. Dios levanta al profeta Natán. And God rises up the prophet Nathan. Vete y visita a David. Go and visit David. Se le aparece a David He goes and he visits David. y le dice, Rey David, And he says, King David, tengo una historia que compartir contigo. I have a story to share with you. En una ciudad In a city,
Habían dos hombres, There were two men, un rico a rich one y un pobre. and a poor one. El rico tenía muchas ovejas y vacas The rich one had a lot of sheep and a lot of cows. y el pobre solamente tenía un corderito. And the poor only had one little sheep, Un corderito que amaba tanto one lamb that he loved so much que era como parte de la familia. that he was like a part of the family. Y este hombre rico And this rich man tuvo una visita que le visitó a su casa had a visitor that came to his house. y en deber de coger una de sus ovejas o vacas, And instead of taking one of his sheep or one of his cows, va y le quita el único corderito he goes and he takes this only little lamb a este hombre pobre to this poor man y lo mata and he kills it y se lo da a comer and a he, su visita. and he gives it to eat to his visitors. No, pero David dijo, eso no puede ser posible. And David said, that cannot be possible. Y se enojó. And he got angry. Pero qué abuso es ese. What abuse is this? ¿Cómo este hombre se atreve? How can this man dare? Ese hombre merece morir. That man deserves death. Y Natán lo mira And Nathan looks at him y le dice, David, and says, David, ese eres tú. that is you. Cuando Dios confronta a David When God confronts David a través de Natán, through Nathan, diciéndole, yo te di a ti todo. telling him, I gave you everything. Cuando nadie te veía, When no one saw you, cuando nadie conocía a David, when no one knew David, yo te conocí a ti. I knew you. Yo te reconocí. I recognized Yo you. te ungí. I anointed Yo you. te puse en el palacio. I put you in the palace. Yo te di esposa. I gave you wives. Y tú decidiste And you decided voltearte, to turn around, alejarte de mí, to go away from me, robarle una esposa a un siervo fiel tuyo. to rob the wife of a faithful servant of yours. Y no solamente hacer eso, pero matarlo. And not just do that, but kill him. Cuando David fue confrontado, When David was confronted, él al instante instantly reconoció he recognized que había pecado that he had sinned. y se arrepintió ante Dios. And he repented before God. Y aquí está el texto clave que estamos leyendo. And here's a key text that we are Cuando él le reading. dice, contra ti, When he said, against you, contra ti solo he pecado you only I have sinned y he hecho lo malo delante de tus ojos. and have done what is evil in your sight. David entendió David understood que no solamente le falló a Betsabé that he did not just fail Bathsheba y a Urias, and Uriah, pero más importante, but more importantly, él había fallado a su Dios. he had failed his God. Y cuando eso sucedió, aunque Dios perdonó a David, And when that happened, even though God forgave David, porque según el Antiguo Testamento because according to the Old Testament y la ley, and the law, el que cometiera adulterio mataba, tenía que morir. the one who committed adultery and killed had to die. Y cuando David se arrepintió, And when David repented, Natán le dijo, Nathan told him, Dios no te quitará la vida, God will not take your life, pero sí hay consecuencias por tu pecado. but there are consequences for your Y sin. no le voy a alargar la historia. And I'm not going to long in the story. Aunque Dios no le pagó a David como se merecía, Even though God did not repay David how he deserved, por su gran misericordia y su gracia, because of his great mercy and grace, pero sí tuvo que disciplinar a David but he did have to discipline David para que David entendiera so that David could que él understand le había fallado a su Dios. that he had failed his God. Ahora esto nos lleva al próximo punto de And- esta prédica. And this brings us to the next point of this preaching. Iglesia, amigos, Church and friends, el propósito de esta predicación the purpose of this preaching no es porque el Espíritu Santo quiere traer condenación. Yo ato y reprendo el espíritu de condenación. is not because the Holy Spirit wants to bring condemnation. I bind and I rebuke the Es spirit of porque Él quiere condemnation. traer convicción a nuestro It's because he corazón. wants to bring conviction to our Que hearts. si hay pecado en nuestras vidas That if there's sin in our lives que nos separan de nuestro Dios, that separates us from our God, es para que recapacitaremos is so that we would understand que tenemos que arrepentirnos, that we need to repent, pero de corazón. but from the heart. Quizá muchos de nosotros pensamos que estamos arrepentidos, Maybe a lot of us think that we are repentful, pero en verdad no lo estamos, but we sino truly aren't. es un remordimiento. But it's just a remorse. Y por eso le quiero hablar de la diferencia And that's why I want to speak to you entre el arrepentimiento between the difference of repentance y el remordimiento. and remorse.
Una persona puede tener conocimiento de lo bueno y lo malo, A person can have knowledge of the good and the bad, lo que es pecado, what is sin, lo que es sentirse mal, what it is to feel bad, y aún con esos sentimientos and even with those feelings, no está arrepentido. not be repentful. Según GodQuestion.org, According to GodQuestions.org, la palabra arrepentimiento en la Biblia the word repentance in the Bible literalmente significa literally means la acción de cambiar de opinión. the action to change your mind. Cuando una persona está verdaderamente arrepentida, When a person is truly repentful, hay un cambio de mentalidad, there is a change in their mind. hay un cambio de su corazón, There's a change in their heart. hay un cambio de actitud, There's a change in their attitude. y eso lleva a que esa persona cambie su comportamiento o su conducta. And that brings the person to change their behavior or their conduct. El remordimiento Remorse o sentirse mal or feeling bad es saber que lo hicimos mal, is knowing that we did wrong, pero eso no garantiza but does not guarantee us que vamos a cambiar nuestra conducta. that we're going to change our conduct. Porque yo me puedo sentir mal y llorar, Because I can feel bad and cry, pero eso no significa que yo quiero cambiar la forma que estoy viviendo. but that doesn't mean that I want to change the way that I'm living. Le pongo un ejemplo. I'm going to give you an example. La mayoría de nosotros sabemos que la fornicación es mala Majority of us know that fornication is bad. y sabemos que es un pecado ante los ojos de Dios. And we know that it is a sin before the So, eyes of yo me God. puedo sentir mal cuando yo caigo en fornicación. So I can feel bad when I fall into fornication. Eso es el remordimiento. That is remorse. Pero cuando yo decido, But when I decide, cuando yo tengo ese remordimiento when I have that remorse, y yo decido estoy mal and I decide I am wrong, y voy a cambiar esa and conducta, I'm going to change that conduct, ahora eso es el remordimiento, el arrepentimiento. now that is repentance. Una persona que quiere seguir viviendo a su manera A person that wants to continue to live on their way ha sentido remordimiento, have felt remorse, pero no ha experimentado el verdadero but have arrepentimiento. not experienced true repentance. El diccionario bíblico The biblical dictionary habla del arrepentimiento como un cambio de dirección speaks of repentance as a change of direction que incluye un juicio that includes a judgment sobre el pasado about the past y una redirección. and a redirection. En otras palabras, In other words, yo voy de este camino, I'm going this way, me doy cuenta que estoy I mal, notice that I'm wrong, me volteo I turn around, y camino a la dirección correcta. and I walk to the right direction. So, eso es lo que pasa con el arrepentimiento. That's what happens with repentance. Reconozco que estoy mal, I recognize that I'm wrong. reconozco que lo estoy haciendo I mal, recognize that I'm doing it so wrong. yo voy a cambiar mi So conducta I'm going to change my conduct para que ese arrepentimiento so that repentance verdaderamente dé fruto. truly give fruit. Vemos el ejemplo en el Nuevo Testamento, We see the example in the New Testament, en los evangelios. in the Gospels. Conocemos la historia de Judas. We know the story of Judas. Sabemos que Judas traicionó a Jesús, We know that Judas betrayed Jesus. traicionó a su maestro He betrayed his teacher, y él sintió remordimiento, and he felt remorse. se sintió mal, He felt wrong. se arrepintió, He repented. pero no hubo un arrepentimiento verdadero. But there was not a true repentance. Porque en deber de ir él hacia Jesús y pedirle perdón, Because instead of him going towards Jesus and asking him for forgiveness, lo que hizo fue que se quitó su propia vida. what he did was take away his own life. Pero si vemos la vida de Pedro, But if we see the life of Peter, Pedro al igual que Judá, pero en una manera diferente, Peter, in the same way of Judas, but in a different way, traicionó a Jesús, betrayed Jesus. negó a Jesús He denied Jesus. y sintió gran amargura And he felt a great anguish en su corazón cuando él traicionó a su maestro. in his heart when he betrayed his master. En Mateos 26, versículo 75 dice, In Matthew 26:75 it says, Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. and Peter remembered the statement that Jesus had made, before the rooster crows, you will deny me 3 times. And he went outside and wept bitterly. A diferencia de Judas, In a difference from Judas, Pedro, aunque sintió gran amargura, he felt a great bitterness. hubo un verdadero There arrepentimiento. was true repentance. Cuando Pedro decidió cambiar de dirección,
Peter decided to change directions. Y vemos el resultado de ese And we arrepentimiento. see the result of that repentance. Cuando vemos a Pedro en el libro de Hechos, When we see Peter in the book of Acts, no es el mismo Pedro que vemos en el Evangelio. it's not the same Peter that we see in the Vemos gospel. que ese arrepentimiento We see that repentance, hubo fruto. there was fruit. En el Evangelio, In the gospels, él negó a he Jesús. denied Jesus. Pero cuando él fue lleno del Espíritu, But when he was filled with the Spirit, vemos el poder de Dios en Pedro, we see the power of God in Peter. que en el Evangelio negó a Jesús, That in the gospel he denied Jesus. pero en Hechos, But in Acts, cuando él es perseguido, when he is persecuted, azotado he is whipped por su fe, because of his faith. él se mantuvo firme. He stood firm. Y ahí vemos la diferencia And then we see entre the Pedro difference between Peter y Judas. and Judas. Déjeme darle otro ejemplo más personal. Let me give you another more personal example. Iglesia Church y amigos que nos visitan. and those who visit us. Yo estuve mucho tiempo viviendo en remordimiento. I spent a long time living in remorse. Y yo misma me engañaba And I deceived myself, pensando que era un verdadero arrepentimiento. thinking that it is a true repentance. Me sentía mal, I felt bad. sabía que estaba mal, I knew I was wrong. sabía lo malo entre lo bueno, I knew between bad and good. pero no quería cambiar mi conducta. But I didn't want to change my conduct. No quería cambiar de dirección. I did not want to change direction. No me quería someter a Dios. I didn't want to submit to God. Seguía cayendo en los mismos pecados. I continued to fall into the same sin. Y usted quizás se pregunte, And you might ask yourself, Bere, ha pasado años de eso. better, has it been years of that? No, hermano. No, my brothers and sisters. El año pasado, Last year, Dios me tuvo que confrontar. God had to confront me. Yo le pedía perdón a Dios. I would ask for forgiveness to God. Yo le confesaba a mis I pastores. would confess to my Yo pastors. hablaba con mis amistades. I would speak to my friends. Pero no cambiaba de actitud But I would not change my attitude. y no rendía mi corazón a Dios. And I didn't turn my heart to God. Era más importante para mí It was more important to me seguir mi voluntad, to follow my will, seguir mis planes, follow my plans, que someterme a Dios y a su than to voluntad. submit to God and to His will. Siendo cristiana Being Christian por tantos años, for so many years, yo seguía siendo dueña de mi propia vida. I still was the owner of my own Y life. no le había rendido mi corazón ni mi voluntad And a mi I did padre. not surrender my heart nor my will to my Father. Hasta el año pasado, Until last year, cuando el mismo Espíritu Santo, when the Holy Spirit, al igual que el profeta Natán, just like the prophet cuando Nathaniel, confrontó a David, when he confronted David, el Espíritu Santo me confrontó a mí. the Holy Spirit confronted me. Porque en esos tiempos Dios usaba a los profetas. Because in those times, God will use the prophets. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo But you and I have the Holy que Spirit nos habla that speaks to us y que nos confronta. and that confronts us. Tuve un sueño el año pasado I had a dream last year a donde yo estaba en una actividad where I was in an activity al aire libre. to the open air. Y en esta actividad And in this activity, había una multitud de personas. there were multitudes of people. Y había una persona predicando. And there was someone preaching. Pero había tanta gente But there were so many people que yo no podía ver quién estaba that I predicando. couldn't see who was preaching. Todo lo que me recuerdo All that I remember es que salió una voz de la multitud is that a voice came out of the multitude y dijo, and it said, Proverbios 26. Proverbs 26. Yo de inmediato me levanté. And I immediately woke up. Eran como las 2 o 3 de la mañana. It was like 2 or 3 a.m. Y tomé mi celular And I took my cell phone para buscar ese capítulo. to look for that chapter. Yo dije Proverbio I 26. said Proverbs 26. Y cuando comencé a leer, And when I began to read, no lo pude entender mucho. I couldn't understand it that much. Porque estaba hablando de la persona necia. Because it was talking about a foolish person. Y yo me dije, yo necia. And I said, me, foolish. Eso no fue para mí. That's not for me. Pero el Espíritu Santo me dijo, sigue leyendo. But the Holy Spirit said, keep on reading. Cuando sigo leyendo y llego al versículo 11, And when I continue to read and I get to the verse 11, el Espíritu Santo en mi the corazón Holy Spirit in my heart, me dijo, Bere, párate ahí. He said, better stop there. Lees el versículo 11. Read verse 11. Esa eres tú. That is you. Cuando lo leí, And when I read it, Proverbios 26, capítulo 11, Proverbs 26, verse 11, dice, it says, como perro like a dog
que vuelve a su vómito that returns to its vomit, es el necio so is a fool que repite su necedad. who repeats his foolishness. Hermano, Brothers and sisters, cuando el Espíritu me confrontó con when the eso, Holy Spirit confronted me with this, me dijo, eres necia he told me, you are foolish y repite lo mismo pecado. and you repeat the same sin. ¿Cuántas veces How many times te he limpiado, have I cleaned you? te he levantado, Have I lifted you te he up? restaurado Have I restored y you? sigues cayendo en lo And you mismo? keep on falling into the same Vuelve thing al mismo vómito You go back to the same que vomit yo te saqué. that I took you out of. Y después me dice, tú has decidido And then he said, you have decided mantenerte en el ciclo del pecado. to stay in the cycle of sin. Tú has decidido You have decided a quedarte atada to be bound por tu by desobediencia your disobedience y por tu necedad. and your foolishness. Iglesia, Church, cuando el Espíritu Santo me confrontó, when the Holy Spirit confronted me, Él me dijo, he told me, examínate. examine, analyze Han yourself. pasado 10 años It has been 10 years y tú sigues con el mismo jueguito. and you keep on with the same game. Yo te levanto I lift you up y tú vuelves y te ensucias. and you get dirty again. Y la culpa no es de nadie. And the fault is no one's. La culpa eres tú. Yours is the fault. Porque tú decidiste Because you decided vivir de esa to manera. live that way. En ese momento In that moment, entendí, I understood. como me habían dicho mis pastores, Like my pastors had told me. como me habían dicho mis amistades, Like my friends have told me. Berenice, Bernice, tú amas a Dios. you love God. Y tú te sientes mal cuando tú pecas. And you feel bad when Pero you tú sin. no te has arrepentido. But you have not repented. Cuando ellos me lo decían, When they would tell me that, yo me ofendía. I would get offended. Pero ¿cómo que yo no estoy How arrepentida? am I not Si yo estoy llorando if I'm crying y me siento mal. and I feel wrong? Pero el Espíritu Santo mismo me tuvo que confrontar como hizo Natán con David. But the Holy Spirit himself has to confront me like Nathan Para had to yo confront entender David, so that I can understand Que yo no me había that arrepentido I did not repent porque yo seguía con el mismo pecado. because I would continue with the same sin. Esto ahora me lleva And this now brings me a la próxima to parte the next part de esta prédica. of this preaching. Los pasos de un verdadero arrepentimiento The steps to a true repentance según el Salmo 51. according to Psalms 51. So, cuando comenzamos la prédica, So when we began the preaching, vemos que David reconoció we see that David recognized que él había pecado that he had sinned contra Dios. against God. En este pasaje And in this passage, vemos como David se derrama ante Dios, we see how David pours himself out before God, reconociendo que le había fallado a su Dios. recognizing that he had failed his God. Y el primer paso, hermanos And the first step, y brothers and hermanas sisters y amigos, and friends, para el verdadero for true arrepentimiento, repentance, para usted saber si verdaderamente está arrepentido, so that you can know if you truly are repentful, es cuando nosotros confesamos nuestro is when pecado. we confess our sins. Pero vuelvo y les repito, no es suficiente confesar, But I again say it's not enough to just confess, pero reconocer but to recognize que le hemos fallado a nuestro Dios. that we have failed our God. Salmo 51, Psalms 51, del 3 al 4, 3 to 4, nos it dice, says, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. for I know my wrongdoings and my sin is constantly before me. Y aquí está el versículo clave, versículo 4, contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. And here's a key text, verse 4. Against you, you only I have sinned and have done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and blameless when you judge. David le está diciendo, reconozco mis pecados. David is saying, I recognize my sin, Y mi pecado siempre está delante de mí. and my sins are always before me. Y entiendo que he pecado contra ti, Dios. And I understand that I have sinned against you, God. Cuando nosotros pecamos, When we sin, tenemos que reconocer que al que le faltamos, we recognize that the one who we are al failing, corazón que herimos, the heart that we're hurting, es nuestro Dios. is our God.
y que no podemos culpar a nadie and that we cannot blame no one else por nuestras decisiones. for our decisions. Hermano, tenemos que ser transparentes ante nuestro We Dios. need to be transparent before our Él ya God. conoce nuestra vida. He already knows our lives. Él conoce nuestras intenciones. He already knows our intentions. Pero tenemos que ser honestos ante Él. But we need to be honest before Y Him no culpar lo que ha pasado en nuestra and vida. not blame what has happened in Y our no lives culpar el and pasado. not blame the past. Pero entender que nosotros somos dueños de nuestras decisiones. But understand that we are the owners of our decisions. Yo, al igual que usted quizá, And me, just like you maybe, le puedo decir a Dios, yo soy así, asá, por lo que me pasó a mí cuando yo era pequeña. I can say I'm like this and like that because of what happened to me when I was young. Pero la palabra dice que Dios nos hace nuevo. But God, the word of God says that He makes Que us new. nuestro pasado That our past no determina nuestro does futuro. not determine our future. Cuando venimos a Cristo, When we come to God, Él sana nuestro corazón. He heals our hearts. Él perdona nuestro He pecado. forgives our sins. Él restaura He nuestra vida. restores our lives. So, no hay excusa por qué nosotros debemos de fallarle a So nuestro there are no Dios. excuse as to why we are failing God. So, el primer punto es confesar nuestro pecado, So ser transparente ante Dios, So the first point is to confess our sins, be transparent before God, coger responsabilidad take responsibility de lo que hicimos. of what we've done. Y el segundo paso And the second point es pedirle a Dios por misericordia que me perdone y me limpie de todos mis is pecados. ask God for mercy and to forgive me and cleanse me from all sin. Y vemos cuando David le pide esto al Señor And we see when David asks this of the Lord en el versículo 1, 2 y el versículo 7. in verses 1 and 2 and in the verse 7. El versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Verse 1 says, be gracious to me, God, according to your faithfulness, according to your greatness and your compassion. Wipe out my wrongdoings. Lávame por completo de mi maldad Wash me thoroughly of my guilt and cleanse me of my sin. y límpiame de mi pecado. Y el versículo 7 dice, And verse 7 says, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. purify me with hyssop, and I will be clean. Cleanse me, and I will be whiter than snow. La misericordia de Dios. The mercy of God. Cuando venimos ante Él arrepentidos, When we come before Him repentful, Dios nos perdona God forgives us, y limpia nuestros pecados. and He cleanses us from sin. Dice, purifícame como hisopo It says, purify me with y hyssop, seré limpio, más blanco que la nieve. and I will be clean, cleaner, whiter than snow. En otras palabras, In other words, Dios perdona nuestro pecado de tal manera God forgives our sins in such a way que Él no se recuerda de ello, hermano. that He does not remember them no more. Si hemos pecado If we have sinned y le hemos pedido perdón al Señor, and we have asked God for forgiveness, la Biblia dice que Él es fiel para perdonarnos the Bible says that He is faithful to y forgive, que Él borra nuestros and pecados, He erases our sins. que nos purifica He purifies y us, nos hace blanco como la and He nieve. makes us white like snow. La palabra dice en el Salmo 103:12, The word says in Psalms 103:12, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. as far as the east is from the west, so far He has removed our wrongdoings from us. La misericordia y la gracia de Dios The mercy and the faithfulness of God nos alcanza reaches us cuando nosotros nos arrepentimos de when corazón. we truly repent from our heart. So, el primer paso, como dijimos, es confesar So the first step, as mentioned, is confess nuestros pecados, our sins. reconocer que fuimos nosotros que fallamos. Recognize that it was us that failed. El segundo paso es pedirle a Dios por misericordia y que nos limpie de todo The pecado. second step is to ask God for mercy and to cleanse us from our sins. Y cuando lo hacemos, no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. And when we do so, there's no condemnation for those who are in Christ. Porque Él aparta nuestros pecados de nosotros. Because He sets apart our sins from us. Y la tercera parte, And the third step, que aquí que yo creo que a veces es a donde nos descuidamos, and where I think this is sometimes when we don't take care of, es que tenemos que apartarnos del pecado. is that we need to move away from sin. Mateo 3:8 nos dice, Matthew 3:8 says, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. therefore produce fruit
consistent with repentance. Tenemos que alinear nuestras vidas We need to align our lives a través del arrepentimiento. with repentance. No podemos seguir viviendo de la misma manera. We cannot continue to live on the same way. Tiene que haber un cambio de dirección, There has to be a change in un direction, cambio de conducta. a change in behavior. Acuérdese que yo le dije que el verdadero arrepentimiento Remember that I said that true repentance es que hay un cambio de mentalidad, is that there's a change in your mind. un cambio de actitud There's a change in your attitude. y un cambio de conducta. And there's a change in your behavior. Tenemos que alejarnos We need to move away de las cosas y las personas from the things and the people que nos conducen a pecar. that lead us to sin. Tenemos que cerrar puertas en nuestras We need vidas to close doors in our lives que hemos abierto al enemigo that we have opened to the enemy con lo que hacemos, with what we do, con lo que decimos, with what we say, con lo que escuchamos with what we listen y to, aún con las personas que nos relacionamos. and even with the people that we relate with, Para dar frutos dignos de arrepentimiento, to bear fruit worthy of repentance. tenemos que hacer un cambio radical en We need to nuestras do a vidas. radical change in our lives. Cuando yo me arrepentí de verdad el año pasado, When I truly repented last year, hermano, hubieron cosas que yo tuve que dejar de hacer, there were things that I had to stop doing, cosas que yo tuve que dejar de mirar, things that I had to stop watching, cosas que yo tuve que dejar de escuchar, things that I had to stop listening a to, personas que yo le tuve que decir I'm sorry, pero bye bye, people that I had to say, I'm sorry, but bye-bye. porque me conducían y me llevaban, Because they would lead me. eran puertas que yo abría al enemigo. There were doors that I would open to the enemy. Hermano, hay personas que están lidiando y luchando There are people that are dealing with and fighting with con el espíritu de lascivia, the spirit of lust, con adicción a la with pornografía, addiction to con pornography, todos estos diferentes pecados, with all of these different sins. y es porque se arrepienten, And it is because they repent, pero no le cierran la puerta al enemigo. but they don't close the door to the enemy. Como cristianos, As Christians, hay cosas que nosotros no debemos de estar viendo. there are things that we shouldn't be watching. Usted no se da cuenta que a veces vemos algo You don't notice that sometimes we watch y something comienza a haber una lucha en el mundo and then espiritual. there's a struggle in the spiritual Es world. porque la palabra dice It's because the word, que the los Bible ojos says that our eyes es la lámpara, perdón, los ojos es la lámpara de nuestra alma. the eyes is the lamp of our soul. Lo que nosotros vemos, What we see, lo que nosotros consumimos, what we consume, no afecta it affects espiritualmente. us spiritually. Tenemos que tener cuidado We need to be careful con las cosas que vemos, with the things that we see, las cosas que the escuchamos, things that we hear, con las personas que nos the relacionamos people that we are around, y cuidar nuestra vida espiritual. and take care of our life, our Por spiritual eso life. fue que dije que tiene que haber un cambio radical And that's why I say there needs to be a radical change en nuestras vidas. in our lives. Es una decisión que usted y yo It's a decision that you and I tenemos que tomar. have to take. Nadie lo va a hacer por nosotros. No one is going to do it for us. Para yo poder ver fruto en mi vida, So that I can see fruit in my life, para yo ver el arrepentimiento en mi so vida, that I can see repentance in my life, yo tuve que cambiar mi vida I had to change my life y las cosas que yo hacía. and the things that I was doing. Ahora usted quizás se pregunte, And now you may ask yourself, Bere, ¿cómo yo hago esto? how do I do this? Ya me confesé, I already confessed. me arrepentí, I repented. cogí responsabilidad I took responsibility. y entendí que le fallé a mi Dios. And I understood that I failed my God. Le pedí a Dios por misericordia I asked God for mercy. y entiendo que me limpió de todos mis And pecados I understand that He cleansed me from all my y sins. que Él no se recuerda de mis And He pecados. does not remember my sins. Ahora me aparté del pecado. Now I have gotten away from sin. Ahora, ¿cómo nos mantenemos en esa decisión? And how do we maintain in that decision? Como hemos aprendido How we have learned en estas últimas semanas, in these last weeks, es it importante is important que nos acerquemos a Dios, that we get closer to God, que busquemos su rostro, that we seek His face, que le pidamos al Señor a la luz de su palabra that we ask Him in light of His word que nos cambie y limpie nuestro to corazón. change and to cleanse our heart. Cuando le decimos al Señor que cambie nuestro And when corazón we tell the Lord to change our heart y que limpie nuestro corazón, and to cleanse our heart, eso es que Él va a limpiar y cambiar
nuestros deseos. is that He is going to cleanse and change our desires. Acuérdese que aprendimos que el mismo Espíritu Santo Remember that we learned that the Holy Spirit pone el querer como el hacer en is the nosotros. one who puts a desire as to work in us. Salmo 51, Psalm 51, versículos 10 y 17, verses 10 and 17. nos dice, It crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Create in me a clean heart, God, and renew a steadfast spirit within me. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecia. The sacrifices of God are a broken spirit. The broken and the contrite heart, God will not despise. En otras palabras, In other words, tenemos que acercarnos a Dios. we have to get closer to God. Hermano, usted y yo no podemos hacerlo solo. You and I cannot do this alone. A través del poder del Espíritu, Through the Holy Spirit, a través de la búsqueda, through seeking, es que podemos vencer las tentaciones y los pecados en nuestras is vidas. how we can overcome the temptation Cuando and le sin in our pedimos a lives. Dios que nos cambie y limpie nuestro corazón When we ask God to change and cleanse our heart y que renueve un espíritu recto en nosotros, and to renew a righteous spirit in us, es pedirle is to ask Him que cambie las intenciones y deseos de nuestro to corazón. change the intentions and the desires of our hearts. Y qué lindo que este mismo versículo, And how beautiful that in the same verse, cuando David se está arrepintiendo ante Dios, when David is repenting before God, él reconoce he recognizes que Dios es un Dios de that God misericordia, is a God of mercy, que Dios nos ama that God loves us, y que cuando verdaderamente nos and arrepentimos, when we truly repent, Él no nos rechaza. He does not reject us. El humano quizá nos rechace, Maybe the humans reject el us. humano quizá no nos ve igual, Humans don't see us the same, pero Dios no nos rechaza. but God does not reject us. Y el corazón de Dios es que su pueblo se acerque a Él. And the heart of God is for His people to get closer to Him. Él no quiere una persona He does not want a person religiosa. that is religious, Una persona que sí ore, ayune y lee la Biblia por cumplir con una rutina. a person who prays, fast, and read the word just to comply with a routine. Iglesia, Dios no está llamando a un nivel más alto, God is calling us to a higher level, a una profundidad más íntima con Él. to a deeper intimacy with Him. Él está buscando una relación íntima con su pueblo, He is looking for an intimate relationship with His people, un pueblo que le ame a people that will love Him y que le sirva de todo corazón. and that will serve Him wholeheartedly. La palabra dice The word says en Juan 15, versículo 5, in John 15, verse 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer. I am the vine and you are the branches. You who remain in me and I in him bears much fruit. For apart of me you can do nothing. Iglesia, quizá nos preguntemos, Church, maybe we would ask ourselves, Señor, ¿cómo yo voy a vencer esta prueba en mi vida? how am I going to overcome this trial in my life? ¿Cómo yo voy a vencer este pecado? How am I going to overcome this sin? Iglesia, se lo digo por mi propia experiencia. Church, I tell you by my own experience. Cuando yo me acerqué a Dios, When I got closer to God, cuando de verdad yo lo busqué con todo mi when I corazón, truly seeked him with all of el my heart, Espíritu Santo the Holy Spirit me empoderó empowered me para yo poder vencer las tentaciones de mi propia so carne. that I can overcome the temptations of my own El flesh. versículo bíblico lo dice a donde lo leímos, The verse says it where we read it, que Él es la vid. that he is the vine. Todo lo bueno que nosotros tenemos All the good things that we have, es porque lo recibimos del it Padre. is because we have received it from the Y Father. el pámpano, en otras palabras, And the branch, in es other como words, una rama. it's like a branch. So, imagínese un tronco So imagine a trunk y las ramas. and the ram and the Dios branches. siendo el tronco God being the trunk, y nosotros las ramas. and we are the branches. Si nosotros nos mantenimos conectados al tronco, a Dios, If we do not stay connected to the trunk, to God, la vida de Dios the life of God va a fluir a través de is going nosotros. to flow
through us. Vamos a dar frutos We're going to give fruit porque estamos conectados al Padre. because we are connected to the Father. Pero si dejamos de orar, But if we stop praying, si dejamos de leer la palabra, if we stop reading the word, es lo mismo que pasa con una planta. it's the same thing that happens with a plant. Cuando dejan de echarle agua, When you stop giving it water, cuando dejan de darle sol, when you stop giving it sunlight, ¿qué pasa? Se seca. what happens? It dries Y up. después que se seca, And then after it dries up, se cae. it withers. Total desconexión de la vid, del tronco. You lost connection with the vine. Lo mismo pasa con The nosotros. same thing happens with us. Cuando dejamos de buscar a Dios, When we stop seeking cuando God, dejamos que el pecado entre a nuestras when we allow vidas, sin to enter into our lives, nos vamos secando. we end up drying up. Y cuando menos no esperamos, And then when we least expect it, estamos totalmente desconectados. we are completely Hay un disconnected. cortecircuito. There is a cut. No hay una fluidez del Espíritu en There is nuestras not a vidas. flow of the Holy Spirit in our lives. Pero la buena noticia But the good news que aprendemos del rey David that we learned from King David es que si nos arrepentimos, is that if we repent, si reconocemos nuestro if we pecado, recognize our si sin, nos volteamos a Dios if we turn to y God dejamos el pecado, and we leave sin, Dios nos va a honrar. God is going to honor us. Y nuestra relación con Dios And our relationship with God volverá a ser una relación íntima que es el corazón del Padre. would once again be an intimate relationship, which is the heart of the Father. Usted no tiene que esperar años. You don't have to wait years. El minuto que usted se arrepiente de The corazón, minute that you repent from your heart, esa conexión con el Padre, that connection with the Father, esa relación con el Padre, that connection with the Father vuelve otra vez. comes back again. Para concluir, iglesia y And amigos, to conclude, church and friends, sin duda without a doubt, viene un avivamiento. a revival is coming. No es coincidencia que Dios puso esto en el corazón del pastor. It's not a coincidence that God put this in the heart of the pastor. La misión de esta The iglesia, mission of this church, parte de la misión, part of the mission, es hacer un avivamiento is to be a center of revival para la ciudad de Nueva York. for the city of New York. Pero como dijo el pastor, But like Pastor mentioned, para nosotros poder ser parte de un avivamiento, for us to be a center of revival, tiene que comenzar primero con nosotros. it has to start with us. Viene una cosecha, iglesia, A harvest is coming grande para el reino de Dios. that is going to be great for the kingdom of Dios God. lo ha puesto en el corazón de los pastores, And God has placed it in the heart of the lo ha pastors puesto en los corazones de muchas personas. and in the heart of many here. Pero la pregunta que yo me hago a mí misma y le hago a usted, But the question that I ask myself and I ask you, ¿estaremos preparados are we prepared para ser parte de ese to be a avivamiento? part of that revival? Para ser obreros, To be workers? preparados para trabajar en el reino de Dios. Prepared to work in the kingdom of God? Yo no sé de usted, I don't know about you. pero yo no quiero estar allá atrás cuando el avivamiento I don't llegue. want to be back there when revival Yo comes. quiero estar VIP. I want to be VIP. Yo quiero estar adelante. I want to be in the Yo front. quiero que Dios pueda depender de mí I want to be able to Que Él be me someone pueda independent, mandar. that He can send me para trabajar para su to reino. work for His kingdom. Pero para que eso suceda, But for that to happen, tenemos que poner en práctica we need to put in practice lo que hemos aprendido estas semanas. what we have learned these past weeks. Hermano, esto no es emocionalismo. This is not emotionalism. Esto no es nosotros tratando de complacer al This pastor is not us trying to please para the que nos pastor veamos bien, so that we can look que good, ayunamos por 21 that we días. fast for 21 days. No, esto es para que haya un cambio en nuestras It's so that vidas there can be a change in our lives. y tenemos que dar fruto de We ese need to cambio. bear fruit of that change. No tenemos excusa. We don't have excuse. Estas últimas 3 semanas, These last 3 weeks, Dios nos ha dado las herramientas God has given us the tools y los elementos and the elements para cultivar un to avivamiento cultivate a revival, personal en nuestras a vidas. personal revival in our lives. Ahora que concluimos estos 21 días de ayuno, And now that we conclude these 21 days of fasting, iglesia, no bajemos la guardia. let us not put our guard down. Amen. No bajemos la Let guardia. us not put our guard down. No nos acomodemos Let us espiritualmente. not get comfortable spiritually. Estos 3 elementos de These- humillarnos ante Dios, These 3 elements of surrendering before God, de orar y buscar su rostro pray and seek His face, y de arrepentirnos, and of
us repenting, es un estilo de vida. it's a lifestyle. Significa que esto es parte de mi vida. It means that this is a part of my life. Significa que así como yo me levanto y me cepillo y me baño, It means that just like I get up, I brush my teeth, and I take a shower, que es parte de la vida, that it's a part of my routine. estos tres elementos es parte de la vida espiritual. These three elements is part of our spiritual life. Sigamos humillándonos Let us continue to humble ourselves ante la presencia de Dios. before the presence of God. Sigamos orando y buscando su Let us rostro. continue to pray and seek His Y, face. y sigamos arrepintiéndonos de todo pecado que nos separa de nuestro Padre. And repenting from all sin that separates us Y from si our Father. hacemos eso, And if we do those things, no según el pastor, not according to the pastor, no según Berenice, not according to según Berenice, Dios y su palabra, but according to God and His Word, veremos we avivamiento will see revival en nuestras vidas in our lives y en las vidas de las personas and que in the nos lives of rodean. those who surround us. Dios le bendiga. God bless you.